জাতিসংঘ 2025 বিশিনো ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেটিভ বিশিহনে গসিমুং রেখা আবনতি কক্তিশালো রাজাখর আগুলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন হাস্তে হাপাংনি কোঅপারেটিভ তাম্বেদিনি লুয়া যে মুম্বাই কাইসা পান্ডা সংসে রেজাকা আ পান্ডাও নগরায়করাঙ্গি ফাইমানজাক ফাইকা কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ কোঅপারেটিভ তাম্বেদিনি সচিব আশিস কুমার ভুটানি হাস্তেনি মন্ত্রী অগ্রা ডক্টর মানিক শাহ তেজা মন্ত্রী অগ্রা এবার লোকসভানি তাগিফাং বিপ্লব কুমার দে হাস্তেনি কোঅপারেটিভ তাম্বেদিনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া হাস্তিনি অগ্রা নাইকলাই যে কেসিনা আকর্ষণ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন সংহাজাক মানি পান্ডাও হাস্তি হাপাংনি দারবিদার তাম্বেদিনি কাইজিজার স্থল বেড়াই নাইখা কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ পান্ডাও কাইনি মোবাইল ব্যান্ড সংসাই রেখা ব আবন লগিও 50 কাহাই কোঅপারেটিভ সমিতি ন মাইক্রো এটিএম ব বাগি রেজাকা আ পান্ডানি সিমিনো উদয়পুরনি ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ কনজিউমার ফেডারেশন नि कताल पेट्रोल पंप न वर्चुअल नि राजधानी बिसिंगतै संस्थाय रेखा आबनि उलो रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन कगनारनाफ्रो केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साकलाइया मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी नाइकल मुंगो हास्तेन कुचो कारना बागै कसा मंत्री अक्रा एबा ताबुकनि लोकसभा दागिफां बिप्लव कुमार देबते ताबुकनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह सामंख्लाय तंखा हास्तेन लुकुरंगन हामबाया फारे केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर शाखा वाइनि बीजेपी बदलन लगिरो इकप्लाय ख्लाइका लुकुरक फाइ तंगनाय चंगमारियो ब लगी तंगनाय 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियान शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2018 बिशो बीजेपी हापां खातर जांगमानि उलनि सिमी कुचुको कावै तंगा त्रिपुरानि मुं लुकुरक रां आजिमान लामानो कताल के तिख्लाइका केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर ते बसाका 70% ऑर्गेनिक क्रॉप त्रिपुरा हास्तेव अंग फियाबा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट करी हुबरखाने रॉकनि हास्तेनि हुबरखाने रॉकनो कोऑपरेटिव नि बखाक्तै नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बेगतालना बगे कोयमंखलाइका ब मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही NCOL आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा, इसमें आपको कोई शंका नहीं। ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक है। हम यहाँ पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के
panda kongna na fru Montri okra Dr. Manisha Shaka hasteni GSDP kebang anggai 8.9% angka lukurongni income 1,57,000 rang kebang anggai 1,77,773 rang angka Northeast Sintebo haste bai gedala bagai GSDP te income kebang khaina bagai naikola nangnai ত্রিপুরাতে এখন জিএসডিপি এখন পর্যন্ত আমাদের 8.9% আমাদের গ্রো করেছে পার ক্যাপিটা ইনকাম 2024-এ 1,77,773, যেটা 2023-এ থেকে আমাদের অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে 1,57,364 ছিল। অর্থাৎ যদি 2012-এর সাথে আমরা তুলনা করি প্রায় 2 গুণ আমাদের জিএসডিপি ত্রিপুরাতে বেড়েছে। কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন কম্পিটিশনের সমস্ত আমাদের নর্থ ইস্টের যে অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের সাথে আমরা দেখলাম আমাদের কিন্তু এখন অনেক বেশি আরও পরিশ্রম করতে হবে এবং বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত আমাদের জিএসডিপি এই সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের অবশ্যই আমাদের বাড়াতে হবে। সমস্ত নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটের সাথে আমরা একটা হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেটা আমরা করব। A panda kongnana fru hastini okra sojib jekesina shaka pandao hastini dalbidal thaini shimi cooperative সমিতিনি অজামা সং ফাই মানজাক ফাইকা আবন লগিও হাস্তি হাপাংনি কবাংমা মন্ত্রী এমএলএ হাস্তি বিজেপিনি আচুফাং এবা রাজ্যসভানি দাগিফাং রাজীব ভট্টাচার্যিব ফাই মানজাক ফাইমাই নুকসাখা ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।